Rinpoche first came to India and was enthroned by the Dalai Lama as supreme head of Drikung. Es biju Dharamsalā 76. gadā, kad Četsāns Rinpoche pirmo reizi ieradās Indijā un Dalai Lama viņu, var teikt, kronēja par Drikunga līnijas galvu. And after his enthronement, he went to Ladakh, did his 3-year retreat, and then he came back. Tad viņš devās uz Ladaku, kur veic 3 gadus ilgu retrītu un pēc tam atgriezās. And he gave everyone poa and other empowerments. Un tad viņš visiem, kas vēlējās, sniedza povu un citas prakses. And in Drikung, the great Ayong Toku became very famous. But until Chetsang Rinpoche came out, Ayong was kind of acting head of Drikung in India. Pirms Chetsang Rinpoches Indijā Drikunga līniju vadīja Ayong Toku. And he also gives the poa empowerment very frequently as he travels and teaches. Un viņš arī daudz ceļo un arī viņš mēdz piedāvāt povas apgūšanu. He must be quite old now, I think. Tagad viņam vajadzētu būt ļoti vecam. I only know that because I'm getting old. Es to zinu tāpēc, jo es pats palieku vecs. I met him in Dharamsala in like 72 or 73. Es viņu satiku Dharamsalā 72. jeb 73. gadā. And I think he was about, I don't know, maybe 10 years older than me, something like that. Un tad viņš bija varbūt gadus 10 par manu vecāks. So the 5th yoga is that poa training. Tad 5. joga ir treniņš šajā povas praksē. How many people here have a poa empowerment? Cik cilvēki šeit ir praktizējuši povu? So that's plan B. Tātad tas ir B plāns. So mostly this week we're going to work on plan A. Bet šajā nedēļas nogalē mēs pamatā strādāsim pie plāna A. How not to need poa. Kā iztikt bez povas palīdzības. Yeah. And then the 6th and final yoga, Bardo Yoga. If you don't achieve enlightenment in this lifetime, you decide not to practice poa at the time of death, but to enter the Bardo and try to achieve enlightenment out of the body. Un sestā joga nozīmē tad, kad mēs jūtam, ka tuvojās mūsu miršanas brīdis, mēs nepraktizējam povu, bet mēģinām sasniegt apgaismību, esot jau miršanas, faktiski tajā bardo stāvoklī, kas ir seko pēc nāves. So these days they talk about the 6 yogas like this. Mūsdienās par 6 jogām runā šādā veidā. In olden days, in the time of Marpa, Milarepo, Pamatrukpa, Drikung, Sumgan, they left dream yoga together with illusory body yoga as just one. Bet šajos senajos laikos, kad dzīvoja šie 5 lielie skolotāji, tad viņiem sapņu joga un iluzorā ķermeņa joga bija kā kaut kas viens. So that meant so far we only have 5 yogas. We're still missing one. Tad sanāk, kad ir 5 jogas un kad viena vēl trūkst. And the one we're missing, known in Tibetan as Drikung, which is forceful projection. Un pēdējā nozīmē ar spēku veikta projekcija. There, when you get there, according to tantric idea, some people die because their karma is finished, but there's nothing wrong with their body. Saskaņā tantrisko tradīciju daži cilvēki mirst tādēļ, ka vienkārši viņu šīs dzīves karma ir beigusies, bet ar viņu ķermeņa viss ir kārtībā. So if you get very old, but you didn't finish your life destiny and you want to live a little longer, you can find a body like that and take it over. Ja jūs kļūstat vecs un jums tā kā ir dažādas problēmas ar ķermeni, tad jūs varat atrast šādu veidu ķermeni un to pārņemt. I think that was easier in India because someone died, they just put the body near the forest
to be eaten by wild animals. Indijā tas savulaik bija vieglāk, jo, ja cilvēks nomira, viņi vienkārši ķermeni iznes ārā un atstāja kaut kur mežmalā, lai meža dzīvnieki viņu apēstu. So if I only had 2 or 3 days or maybe a few weeks left to live, I would just go and sit and meditate there until someone dropped off a body where the karma was finished, but the motor was still working on that vehicle. Edgar, var palīdzēt? Respektīvi, ja es jūtu, ka man ir vairs tikai 2-3 dienas atlikušas, ko dzīvot, tā kā nedēļa maksimums, tad es vienkārši sēdētu mežmalā, gaidītu, kad kāds atnesīs tādu ķermeni, kuram ir beigusies karma, bet kuram, principā ķermenī vēl viss ir kārtībā jau, tad beigšu šo prāci, But anyway, I think that's difficult to do in Latvia. Bet man ir liels aizdoms, ka Latvijā to veikt varētu būt diezgan grūti. And there's lots of stories about it in the East, though. Bet austrumos ir daudz stāstu par šādām lietām. Like, have any of you here ever studied or practiced Zen Buddhism? Vai kāds no jums ir kādreiz praktizējis dzen budismu, ja varbūt kaut ko mācījies par to? Or do you know any of those like paintings of Bodhidharma? Vai varbūt jums ir pazīstami Bodhidharmas gleznas, kurās ir attēlots Bodhidharma? So Bodhidharma was a young Indian monk who went to China and taught in China, and the Zen, all Chan in China, Zen in Japan, Sun in Korea, all come from him. Bodhidharma bija indietis, kurš devās ceļoja uz Ķīnu, un faktiski tas, ko mēs saucam par zenbudismu un arī par čaņbudismu, faktiski tas izveidojas no viņa. But why do paintings of Bodhidharma always show him like an ugly old Chinese person rather than a handsome young Indian person? Bet kādēļ Bodhidharma tiek vienmēr gleznots kā vecs un nepārāk izskatīgs ķīnietis, nevis kā jauns un izskatīgs indietis? I always wondered about that. Es vienmēr par to esmu brīnījies. And then I started living and teaching, started spending a few months every year teaching in Zen monasteries in Korea. And they have a wonderful story explaining why. Bet tad man radās iespēja katru gadu kādu laiku pavadīt un mācīt Korejā, un tad es dzirdēju stāstu, kāpēc tas tā ir. Apparently Japanese and Chinese don't know the story, but the Koreans have the inside line on it. Japāņi un ķīnieši laikam šo stāstu nezin, bet korejiešiem tas ir zinām. So when Bodhidharma was about 25 years old or so, he became enthusiastic to go and teach in China and travel through China. Kad Bodhidharmam bija 25 gadi, viņai radās entuziasms dodies uz Ķīnu un tur mācīt. But his teacher said, "Oh, you're still too young. You should stay here practicing for 9 more years, then you can go east." Bet viņa skolotājs teica, ka tu esi pārāk jauns, tev vajadzētu palikt šeit un vēl 9 gadus praktizēt, un tikai tad tu varēsi doties uz austrumiem. In those days, China was very famous for really treating Indian monks very nicely. If you went there, kings would throw thousands and thousands of, I don't know, whatever kind of dollars they had at you. Tajā laikā Ķīnā ļoti novērtēja garīgos skolotājus, kas nāca no Indijas, un ja tur bija kāds valdnieks, tad viņš nežēloja nekādus līdzekļus, viņš bija gatavs darīt visu, lai kaut kādā veidā iepriecinātu šos skolotājus. Like with the Indian monk Kumarajiva, for example, who translated much of the Prajna Paramita into Chinese. Piemēram, indiešu mūks Kumarajiva, kurš daudz ko tulkoja ķīniešu valodā, Prajna Paramita konkrēti. One king even invaded another country in China to kidnap him, only for that reason, just to kidnap him. Kāds Ķīnas valdnieks iebruka kaimiņu teritorijā tikai ar vienu nolūku, lai nolaupītu šo te skolotāju. And he carried him home to his own kingdom near Chenong, which is the
what is that called? The old Northwest capital. And there gave him about 500 Chinese monks to translate books from Indian into Chinese. Un tad viņš viņu aizved uz tā laika galvaspilsētu un iedeva viņam 500 ķīniešu mūks, kas palīdzētu viņam tulkot tekstus no tajā laikā izmantotās Indijā izmantotās valodas ķīniešu valodu. They put him in a palace with every kind of servant and delicious food and hundreds of assistant scholars and translators. Viņam tika atvēlēta pašam sava pils un visveida iespējamie palīgi un simtiem palīgi, kas viņiem bija domāti palīgi tulkošanai. But of course they wouldn't let him go. They kept him as a kind of captive. Yeah? Bet viņi nelaid vaļā, faktiski viņš bija savu veidu būsteknis. Anyway, Bodhidharma thought it would be nice if that happened to me. Bodhidharma domāja, ka būtu jauki, ja man kaut kas tāds notiktu. So he went east. Viņš devās uz austrumiem. And he was traveling in West China. He came across the Silk Road and traveled down across West China and Eastern Tibet. Un viņš zīd ceļu no austrumu Tibetas devās tālāk uz rietumu Ķīnu. And he went by a famous Taoist mountain. Un viņš gāja garām ļoti slavenām daoistu kalnam. And he camped there for a day or two. Un viņš tur izveidoja nometnus kādām pāris dienām. And some of the locals said, "Oh, you're from India. We've got a big problem with ghosts on this mountain. You're from India. Indians are famous for solving ghost problems." Un tad divi vietējie cilvēki viņu uzrunāja un teica, zini, mums te ir problēma ar kaut kādiem šī kalna gariem, un indieši, mēs zinām, ka indieši ir ļoti slaveni, ka viņi labi prot tik galā ar gariem. So Bodhidharma said, "Okay," and so he agreed to solve the ghost problem. Bodhidharma piekrita, viņš teica, ka viņš palīdzēs tik galā ar šo garu problēmu. So he sat in meditation and projected his soul out of his body and went traveling in the ghost world to solve the ghost problem. Tad viņš apsēdās meditācijā un projicēja savu dvēseli ārpus ķermeņa un devās uz šo garu pasauli, lai atrisinātu šo garu problēmu. And while he was gone, these two very old Taoist monks, priests, came down the mountain. Un kad viņš bija projām, šie divi daoistu priesteri nāca lejā no kalna. And one of them said, "Wow, look at that handsome young body. It's dead, but it's still in perfect condition. My body is like worn out. I'm going to do the transfer." Un viņš viens uzrunāja otru, skaties, kāds jauns, skaists ķermenis, bet viņš ir miris. Mans ķermenis ir vecs, es varētu veikt šo transformāciju. So he sat down beside it and meditated and projected his soul out of his body into Bodhidharma's body. Viņš apsēdās meditācijā un projicēja savu dvēseli Bodhidharmas ķermenī. And then Bodhidharma woke up as the Taoist monk. Un tad Bodhidharma atmodās kā daoista mūks. Meanwhile, the real Bodhidharma just came back from the ghost realm and noticed what had happened. He says, "Hey, stop." Bet, kad patiesais Bodhidharma atgriezās no garu pasaules, viņš atgriezās atpakaļ un pamanīja, kas ir noticis, un viņš teica, "Klau, pietiek, apstājies." And the Taoist monk said, "Oh my goodness, I'm so sorry to do that, but I only know how to go one way. I don't know how to change back." Bet šīs daoiska mūks Bodhidharmam savukārt teica, tu piedod atvaino, man ļoti žēl, bet es diemžēl tikai zinu šo transformāciju vienā virzienā, es nezinu, kā atgriezties atpakaļ. He said, "But anyway, my old decrepit body still has some years left in it. Bet, lai kā arī nebūtu, mans vecais ķermenis, viņam vēl ir palikuši kādi daži gadi šai dzīvē. If you like, you can have it." Un ja tu vēlies, tu vari to izmantot. So that's what they did. Un tas ir tas, ko Bodhidharma darīja. Now it's very famous that when Bodhidharma, everyone agrees, arrived at that mountain,
he went up to a wall and he just sat meditating facing a wall for 9 years. Un tad ir stāsts, ka Bodhika Karma nonākot pie šī kalna apsēdās ar sevi pret kalna sienu un meditēja 9 gadus. And why did he do that? Un kādēļ viņš to darīja? Now that he's in the old Taoist body, he remembered the words of his teacher, don't go east for 9 years, wait for 9 years. Viņš atcerējās savu skolotāju vārdus, kad pagaidi 9 gadus pirms tu dodies tālāk uz austrumiem. Anyway, that's why Bodhidharma always looks like an ugly old Taoist priest and not like a handsome young Indian one. Nu, lai nu kā, tas ir iemesls, kādēļ Bodhika Karma vienmēr izskatās pēc veca daoistu priesteri, nevis pēc jauna indieša. So that's the story told in all the Zen monasteries in Korea. Šo stāstu visos Zen klosteros Korejā. So the sixth yoga is the technology for doing that. Un sestā joga ir tehnoloģija, kā to var izdarīt. But it only stayed in the 6 yogas for a few generations, although some say it's still there, but only very secretly. Un tā tika iekļauta 6 jogās tikai dažās paudzēs. Runā, ka tā vēl joprojām eksistē, bet tiek mācīta tikai ļoti slepeni. For instance, Naropa told Marpa only to give that lineage to Milarepa, not to give it to anyone else. Naropa to mācīja Marpam, bet ar piebildi, ka viņš to var sniegt tālāk tikai Milarepam un nevienam citam. And so most other, like Karma Kargyupas, they've dropped Trungjug from the list of 6 yogas. Un Karma Kagyu šo ir izņēmuši no 6 jogām. But it's said that the Pamotrukpa and the Drikung, and those lineages descending from Drikung, they still maintain a secret lineage of it. Bet teikts, ka Pamotrukpa un tālāk Drikung līnija, kad viņi slepenībā tomēr to uztver. But it's very expensive. Bet tas ir ļoti dārgi. Yeah. So anyway, on this weekend we'll mostly focus on Tumo, illusory body, and clear light yogas. Bet šajā nedēļas nogalē mēs galvenokārt fokusēsimies uz tumo, iluzorā ķermeņa un skaidrās gaismas jomām. Both as practice during the day and as practice during the night. To, kā praktizēt gan dienas laikā, gan arī naktas laikā. So if you want to practice a little bit of dream yoga tonight, Ja jūs šonakt gribat kaut vai mazlietiņu papraktizēt sapņu jogu, generally, this is not stated in 6 yoga literature, but I think the dream yoga technology in the 6 yogas borrows a little bit from Kala Chakra. tas neparādās sapņu jogas literatūrā, bet man ir tāda sajūta, ka sapņu joga kaut ko ir paņēmusi no Kala Chakras tradīcijas. Generally it's said that prior to Tilopa, most tantric systems were practiced as single systems, like Chakra Samvara, Puya Samaja, Vajra. They didn't mix elements from different tantras. Tiek teikts, ka līdz Tilopas laikam šīs dažādās tantriskās prakses, kā Chakra Samvara, Gukya Samaja, viņas tika praktizētas kā viens veselums, viņas netika atdalītas viena no otras. In other words, each tantra system is kind of a complete path to enlightenment. Citiem vārdiem sakot, katra tantriskā sistēma ir savā veidā pilnīgs ceļš uz apgaismību. But it seems that Tilopa took it upon himself to join together what he thought were very important elements from different tantras. Bet izskatās, ka Tilopa bija izdomājis, ka viņš varētu salikt kopā elements no dažādām tantrām. And therefore for Tumo, it said he borrowed, or he took
from Chakra Sambhara Tantra, which is this painting here. Un priekš tumo viņš paņēma no Čakra Samvāra tantras And also from Hevajra. un arī no Hevajras tantras. Both of those are known as female tantras, Abas no tām ir pazīstamas kā sievišķās tantras and they're also known as Dakini tantras. un arī kā Dakini tantras. What does that mean? Ko tas nozīmē? The red element is especially emphasized in the practice. Šajās praksēs īpaši tiek uzsvērts sarkanais elements. Red element here means the navel chakra, Sarkanais elements šajā kontekstā nozīmē nabas čakru and the genetic material inherited from one's female ancestors. un ģenētisko materiālu, kas ir mantots no sieviešu senčiem. And the male tantras, such as Guhya Samaja, then this mostly emphasize the white element and the genetic materials inherited from one's male ancestors. Vīrišķās tantras kā Guhya Samaja uzsver šo balto elementu un ģenētisko materiālu, kas tiek mantots pa vīriešu līniju. So it's said in order to practice 6 yogas, it's necessary to have a female tantra initiation, either Chakra Sambhara, He Vajra, or one of the Dakinis, like Vajra Yogini. Lai praktizētu 6 jogas, ir vajadzīgs šo sievišķo tantru iesvētības. So if you have one of those initiations, that's very good. Ja jums ir kāda no nepieciešamajām iesvētībām, tas ir ļoti labi. If you don't have one of those initiations, it's still okay to attend the weekend and learn a bit about the practice. Bet, ja jums nav šo iesvētību, tad tas vienalga ir ok, un jūs varat apmeklēt šīs nedēļas nogales mācības. Just don't tell any Tibetans about it. Bet tikai nestāstiet to nevienam tibetietim. Well, you know, I teach when I travel around the world. I think in the Tibetan world, before you do the practice, you get the initiation and you memorize the text. Tibetā ir tā, ka pirms iesvētības tev ir no galvas jāiemācās teksts. And I think that works for them because they learn something about what this is about through their aunts and their uncles and from the time they're born. So they know basically what things are. Jo es domāju, ka Tibetas vidē tas darbojās, jo viņi ir par to dzirdējuši jau no agras bērnības no savām tantēm un onkuļiem. But for us, it's quite different. Bet mūsu gadījumā tas ir citādi. So I always recommend to my students around the world that first they experiment a little with different practices, they see what feels best for them, then get the empowerment. Es savukārt ceļojot pa pasauli saviem studentiem iesaku vispirms mazliet pamēģināt sajust, kā es izjūtu dažādas prakses un tikai pēc tam ņemt šīs iesvētības. And I've been traveling for 6 months a year and teaching now for about 25 years. Pēdējos 25 gadus es esmu ceļojis un mācījis 6 mēnešus gadā. In many Dharma centers, I'll meet people who have had many different initiations. Un daudzos dharmas centros esmu saticis cilvēkus, kuriem ir dažādas iesvētības. But they're still not sure what practice they like. Bet viņi joprojām nav īsti droši par to, kura praksa viņiem ir tuvāk. And very often also they get the initiation, they don't do any practice, or they do for a few months, they give up the practice. Un ļoti bieži ir arī tā, ka viņi ir saņemuši kādu iesvētību, viņi varbūt ir praktizējuši pāris mēnešus un pēc tam atteikušies un līdzīgi. So I think it's actually better if people learn a little bit of the practice first and then different practices and then what feels best for them and most useful for them,
then they seek the empowerment, and then they will be more stable in that practice. Mans uzskats ir, ka labāk ir kaut ko uzzināt par dažādām praksēm, pamēģināt kaut ko no tām un tikai pēc tam izvēlēties, kura ir tuvāk un tad pieņemt attiecīgo iesvētību. Now, Tibetans today sometimes suggest or push that you should get the initiation from same lineage or same sect, same school. Tibetieši parasti uzskata, ka ir svarīgi saņemt iesvētību no tās pašas skolas. I don't personally agree with that. Es personīgi tam nepiekrītu. For instance, when Gampopa came to Milarepa, Milarepa gave him the Six Yoga teaching, but he sent him to another Lama, Sakyapa Lama, for the Chakrasambhara empowerment. Kad Gampopa atnāca pie Milarepas, tad viņš sniedz viņam šo 6 jogu mācību, bet Chakrasambharas iesvētību, lai viņš saņemtu Chakrasambharas iesvētību, viņš sūtīja viņu pie citas skolotāja. So I think this was very common, and that Lama's name was Bari Lotsua, a very great master who held a powerful Chakrasambhara lineage from India. Un skolotājs bija Bari Lotsava, kurš bija ļoti spēcīgs tieši šajā Chakrasambharas iesvētība jomā. The main thing is when you get the empowerment in Tibetan world, it at least should be from a Lama who doesn't have an argument with your Lama. Bet ja jūs saņemat iesvētību no tibetiešu skolotāja, tad ir labi, kad tas būtu no tāda lamas, kurš vismaz nestrīdās ar jūsu lamu. Like in Tibetan world, they don't say argument, they say a conflict in samaya. Tibetiešu pasaulē nerunā par strīdiem, bet par konfliktiem samajā. So it should be someone with whom your main Lama respects. Tam vajadzētu būt kādam, kuru jūsu galvenais lama dziļi ciena. And with whom there's no, like, sort of, I guess, like just Tibetans were sort of tribal valley people. There were often like little skirmishes between different valleys. Tibetieši savulaik dzīvoja ciltīs, kur bieži vien šīs ciltis dzīvoja dažādās ielējās, un ik pa brīžam viņam izcēlās kaut kāds nesaskaņas starp šīm ciltīm un dažādām ielējām. For instance, in Dharamsala there were 2 famous Nyingma lamas. Piemēram, Dharamsalā bija 2 slaveni Nyingma lamas. And they always had an argument over something or another. Un ļoti bieži viņi strīdējās par dažādām lietām. So they both carried little amulets with anti-poison antidotes. Viņiem pastāvīgi klāt bija kāds amulets, kurā bija kaut kādas vielas, kur izmantot gadījumā, kad ir saindēšanās. Now that doesn't happen much in the new schools, but sometimes with Nyingmas it happens a little bit. Jaunajās skolās tas pārāk bieži nenotiek, bet Nyingma skolās ik pa laikam kaut kas tāds ir dzirdēts. Not with monks, but those of us who wear this kind of robe. Bet tas nenotiek ar mūkiem, bet ar cilvēkiem, kas izmanto šādu veidu ietāju. Not really, no. Bet patiesībā tā nav. But generally it should be someone you receive empowerment from whom your Lama respects and has good relationship. Bet vispārīgi runājot, iesvētību vajadzētu pieņemt tikai no tādiem skolotājiem, kurus jūsu galvenais lama ciena un ar kuru viņiem ir labas attiecības. And these days Chakrasambhara and Hevajra is held by most Sakyapa lamas, Drikung lamas, Gelugpa lamas, Shalu lamas and other Kargyu lamas. Mūsdienās Chakrasambhara un kas bija otrā un Hevajra praktizē Kargyu lamas, Sakya lamas un Gelugpa lamas.
So, a couple of things for dream yoga. Dažas lietas no sapņu jogas. So, dream yoga in 6 yogas mainly comes from Guhya Samaja. Sapņu joga šajās 6 jogās pamatā nāk no Guhya Samajas, Which is a male tantra, kas ir vīrišķā tantra. but it's based on the Tumo practice from the Chakra Sambhara and Hevajras, which are female tantras. Bet tā balstās uz tumo, kas nāk no Chakra Sambharas un Hevajras, kas ir sievišķās tantras. So, a simple, when you practice dream yoga, you do 2 things. Kad jūs praktizējat sapņu jogu, jūs darat 2 lietas. Before you go to sleep at night, you do 2 things. Tātad jūs šīs 2 lietas veicat pirms jūs dodaties gulēt. First, you do your regular Tumo practice, and we won't learn that in detail until tomorrow. Pirmā lieta, jūs veicat savu regulāro tumo praksi, mēs līdz rītdienai pie tā vēl nenonāksim. But as you go to sleep, you apply 2 forces. Bet tad, kad jūs dodaties gulēt, jūs izmantojat 2 spēkus. And these are known in Tibetan as Dunpetob and Zinpetob. Dunpetob means power of determination. Viens no tiem nozīmē apņēmības spēku. It means as you go to sleep, you make strong determination that you're going to dream and you're going to remember your dreams. Tad ejot gulēt, jūs stingri apņematies, kad es sapņošu un es atcerēšos savus sapņus. And Zinpetob means you control the energies. Un otrais nozīmē, kad jūs kontrolējat savus enerģijas. So I started by saying I think it's informed by Kala Chakra because it uses the following, you could say, basic approach. Un es minēju, ka, manuprāt, tur ir Kala Chakras ietekme, jo tur tiek izmantot šī pamat pieeja. When the energy, the drops and the chemistry, the bindu, collect in the crown chakra, the center of the brain chakra, this is the waking state. Kad pilieni nonāk smadzeņu centrā, tas ir nomoda stāvoklis. When the bindu and the prana collect in the throat chakra, this gives rise to dreams, or if you're awake, to daydreaming. Kad bindu un prānu nonāk kakla čakrā, tas ir stāvoklis, kad mēs daydreaming, kā mēs tulkojam. Sapņošana nomodā, tāds ne īsti miegs, ne īsti nomods. When it collects the drops and energies collect in the heart, this is deep sleep or complete relaxation. Kad enerģijas nonāk sirds čakrā, tas ir vai dziļš miegs vai dziļa relaksācija. And when the drops and energies collect in the navel chakra, this gives rise to bliss and to sexual or sensual excitation. Kad enerģijas un pilieni nonāk nabas čakrā, rodas svētlaime vai seksuāls uzbudinājums. Seksuāls svētlaime. So basically, the yoga of sleep and dream is talking about learning to manage sleep states and dream states, learning to monitor, to observe, and to manage, watching these 4 chakras and the energies that flow. Un šī joga faktiski novēro enerģijas, kuras plūst tad, kad mēs guļam, tad, kad mēs sapņojam. And dream yoga goes through 5 stages of development. Sapņu joga iziet cauri 5 attīstības pakāpēm. But the first is known simply as Milam Zimba, which means being awake in your dreams. Un pirmā no tām nozīmē būt nomodā savos sapņos. You could also translate it as knowing you're dreaming, when you're dreaming. To var arī tulkot, kad es apzinos, ka es sapņoju.
So when you go to sleep, you do two things. You make the strong determination, I'm going to dream, and I'm going to know I'm dreaming when I'm dreaming, but not wake up. Tātad, ejot gulēt, jūs stingri apņematies, es sapņošu, un sapņojot, es apzināšos, ka es sapņošu, bet es nepamodīšos. And in terms of accomplishing this yogically, then you have to think of these 4 chakras and the 4 conditions. Bet, lai to jogiski spētu paveikt, jums ir jādomā par šīm 4 čakrām un 4 nosacījumiem. For instance, if you notice you're dreaming but you immediately wake up, it means the energy is too strong in the crown chakra. You have to make it stronger in the other chakras. Tātad, ja jūs aizmiegat, bet ātri pamostaties, tas nozīmē, ka enerģija ir jūsu galvas čakrā, un tad tā ir jāpastiprina citās čakrās. I think most people can probably remember back in their lifetime when several times they're dreaming and they said to themselves, hey, I'm dreaming. Es domāju, ka vairums cilvēku var atcerēties kaut kādu reizi savā mūžā, kad viņi ir sapņojuši un viņi ir apzinājušies, kad es sapņoju. And when they said that, then they woke up. Bet tā, ka viņi to pateica, tad viņi tajā brīdī arī pamodās. So working with this chakra makes the dreams very strong and very clear. Ja strādā ar kaklu čakru, tas var padarīt sapņus ļoti spēcīgus un ļoti skaidrus. Now, if your dreams are so strong and that you don't sleep nicely, you don't get rest, you're basically tossing and turning all night, then you work more with the heart chakra to try to make your sleep deeper. Bet ja sapņi ir ļoti dziļi un jūs tā pašā laikā neizguļaties, grozaties no vienas puses uz otru, tad tas nozīmē, ka tā enerģija pamatā ir jūsu sirdsčakrā. And if your sleep and your dreams are kind of listless or unpleasant, during your sleep, during your dreams, you don't feel happy, you don't feel pleasure, then you work more with the navel chakra. Bet ja sapņojot, sapņi jums ir nepatīkami, tad tādā gadījumā jūs darbojaties vairāk ar nabas čakru. So the basis of dream yoga in the Naropa-4 system is based on this idea that your consciousness is like a bubble going through these 4 up and down in these 4 depths of consciousness. Un tēlēni to varētu salīdzināt, ka jūsu apziņa faktiski pārvietojas tā kā burbulis uz augšu uz leju pa šīm 4 čakrām. And to become a dream yogi or yogini, you should start keeping a dream journal and take your sleeping state and dream state as seriously as you take your waking state. Un ja jums ir nodoms kļūt par sapņu jogu, jeb yogini, tad jums ir jāsāk pierakstīt savus sapņus un izturēties pret saviem sapņiem tikpat nopietni, kā jūs izturēties pret savu nomodu dzīvi. Often, like when we learned this practice or trained in this practice, when I trained in this practice, we meaning me and everyone else who did it at the time, not the royal we. And when I did that back in the 70s, basically we would go to bed at about 10 or 11 o'clock, get up at about 3, do some tumo practice, then go back to sleep. Tad, kad es un citi, kad mēs to mācījāmies 70. gados, tad mēs parasti gājām gulēt kaut kur ap 10, ap 3 modāmies augšā, veicām tumo praksi un tad atkal devāmies gulēt. And for a very simple tumo practice to learn to do for it tonight, just to see if you get any prophetic dreams or meaningful dreams. Un kaut kāds tumo prakses elements es varētu arī
par tiem pastāstīt šovakar, un gadījumā jums rodas kādi gravietiski sapņi. All tumo is based on doing the lungbampa chen, the vase breathing. Viss tumo praksa balstās uz vāzes elpošanu. So you guys know vase breathing? Jums ir pazīstama vāzes elpošana. So basically you try to sit comfortably with back straight. Pamats ir sekojoši. Jūs apsēžaties ērti tā, lai jūsu mugura būtu taisna. And Tibetans always sit with legs crossed, either full or half crossed like that. Tibetieši parasti sēž ar sakrustotām kājām vai no pilnībā sakrustotām, jeb pa pusē. Then you do all the breathing through the nose. You breathe in very deeply. Jūs visu elpošanu veicat caur nāsīm, jūs elpojat ļoti Then dziļi. you press down with the abdomen, pressing the energies to the base of the spine. Un jūs ar vēderu spiežat enerģiju uz mugurkaula pamatni And pull up with the muscles of the pelvic floor. un spiežat uz augšu ar iegurņa muskuļiem. So pushing down is like a little bit like you're constipated and trying to like go to the bathroom. Spiešana uz leju, to var salīdzināt ar spiešanu, pat, kad mēs atrodamies toaletē. Pulling up muscles of the pelvic floor, it's like you've got very bad diarrhea, but you don't want to go to the bathroom right now. Spiešana uz augšu ir līdzīgi kā tad, kad mums ir caurēja, bet mēs nevēlamies iet uz toaletu. So you breathe in, press down and pull up. And then hold the breath for about 35 seconds to a minute, like that. Edgars, var iztulkot šo pēdējo, ko viņš teica? Un tad jūs esat šajā stāvoklī, kad jūs spiežat nogām abos virzienos un aizturat elpu uz 35 sekundēm līdz minūtēm. Paldies. Yeah, so let's try that for 3 breaths, okay? And don't press too hard. Sometimes when you press too hard, you pass out. Pamēģināsim to, bet nespiežiet pārāk spēcīgi, jo tā var arī noģīt. That's okay, Herb, because you've got a soft carpet on the floor. Nu šeit nekas, šeit ir mīgs paklājs uz rīts. I was once teaching this breathing in a Chinese Buddhist temple in Malaysia about 25 years ago. Es pirms 25 gadiem vienreiz mācīju to ķīniešu templī Malaizijā. There's like 300 or 400 people doing it, and this one little old guy like clunk. Bija kā 300 vai 400 cilvēki, kur to darīja, un viens mazs rīrs vienkārši nokrīt. And often in those hot countries, they make their floors of like marble. So when your head hits the floor, it sounds like a coconut dropping on a train station. Un šajās karstajās zemēs bieži vien grīdi tiek veidot no marmora. Un tad pieņemsim, kad jūsu galva atsitarās tas pret marmoru, tas ir līdzīgi kā, kad kokos rieksts izkrīt kaut kur stacijā uz peronu. But here it'll just sort of go boom. Bet šeit tas varbūt nav tik traģiski. So take a breath, Ielpojiet, press down, pull up, and hold for about 30 or 30 to 45 seconds. uz 35-40 sekundēm. And then when you do let out, relax the muscles of the abdomen and pelvic floor slowly and let out the air slowly out through your nose. Beigās lēnām atbrīvojiet muskuļus, ko jūs bijat sasprindzinājuši, un lēnām izlāpojiet ar degunu.
Well, that's good. Nobody passed out. Ļoti labi, neviens nenoģīja. And the second thing we do is at the throat chakra, put a little red syllable ah. Otra lieta, ko mēs darām pie kakla čakras, mēs izmantojam zilpi A. If you're not sure what ah looks like, just make it look like the English capital letter E, but lying flat on its back. Un ja jūs nezināt, kā izskatās šīs tibetiešu A, izmantojat latviešu jeb angļu burtu E, bet nevis, ka viņš stāv vertikāli, bet ka viņš ir guļs. As you hold the breath in the navel chakra, then you imagine that from the red ah, you send out lights that fill the world. Un tad, kad jūs aizturat telpu šajā nabas čakrā, jūs iztēloties, ka jūs izstarojat gaismu no šejienes. Now, ah is the primordial female sound. It's the sound of wisdom. A ir pirmotnējā sievišķā skaņa, gudrības skaņa. Like when you're born, the first sound is ah. And when you die, the last sound is ah. Kad mēs piedzimstam, tad pirmā skaņa ir A, un kad mēs nomirstam, tad arī pēdējā skaņa ir A. It said all teachings of enlightenment come into the simple sound ah. Un tiek teikts, ka viss mācības par apgaismību faktiski var ietvert šajā skaņā A. So we put the red ah as we hold the breath, and we send out lights. They fill the whole universe, and we think we're making requests to all our own gurus, our lamas, our root gurus and lineage gurus. Mēs sūtam gaismu no kakla centra un vēršamies pie visiem saviem līnijas guru And to all Buddhas, bodhisattvas, un pie visiem budām un bodhisattvām, all dakas, dakinis, dharmapalas, dakām, dakīni, dharmapalām. and then we pull back their blessings and they come into the ah, and it overflows and completely activates our throat chakra. Un mēs saņemam atpakaļ visu viņu svētību un tā aktivizē mūsu kakla čakru. And this will cause our dreams to become very strong, very clear, and very prophetic, meaningful. Un tas palīdzēs mūsu sapņiem kļūt ļoti spēcīgiem, skaidriem un pravietiskiem, jēgpilniem. You know, it's that most people just practice idle gossip all day with others, and then they go to sleep at night and they just idle gossip in their dreams. Vairums cilvēku dienas laikā vienkārši tukši pļāpā, un tā, ka viņi aiziet gulēt, tad šī tukšā pļāpāšana turpinās arī viņu sapņos. But if we can learn to take control or monitor our sleep dream state and do yoga of sleep and dream, we can transform that into a meaningful, transformative experience. Bet, ja mēs izmantojam šīs jogiskās metodas savos sapņos, tad mēs arī savus sapņus varam padarīt jēgpilnus. So at the throat chakra, a little sun disk the size of a chickpea, Iztēlojieties kakla čakrā saules disku, a very small chickpea. pavisam maziņu zirnīti. And on the chickpea, that little syllable ah, the size of a sesame seed. Un uz šī zirnīša atrodas A, tas ir sezam sēkliņas And lielumā. as we hold the breath from the ah, the lights go out, bring blessings from gurus, yidams, buddhas, bodhisattvas, dakis, dakinis, dharmapalas. Un kad mēs palīdziet mums. From all those things. Tad pie mums atpakaļ nāk svētība no visiem budām, bodhisattvām, dakām un dakīm. You know, if you have a strong Christian ground, you can think like JC also gives some blessings, or if you're Catholic, you can think Mary gives you some blessings. Un ja mūsos ir spēcīga, teiksim, kristīgā tradīcija, tad mēs varam domāt, ka Jēzus Kristus vai Marija sūta mums savu svētību. As a young boy, I was
choir boy as a kid, and then an altar boy as a young teenager. My mother volunteered me. Kad es biju mazs zēns, tad es biju kora zēns, un pēc altāra zēns, un pēc tam kora zēns. Man māte man tur aizved. Of course, we Buddhists, we think Christ was really a closet Buddhist. Mēs kā budisti domājam, ka Kristus faktiski bija tāds slēptais budists. You know, he disappears at age 12, comes back age 28. So we think